हाय सांग मैंने नमस्ते भल रुहतु समस्ते मु तुम आकाश आज पाग पूरा चल मौसम पाग एवं आम जाऊँ माछ धरी जाल नहीं कि खेपा चलतु जा खेपा धरिकी माछ पकेबू देखो ए पाखे आइलानी आम सोनू भाईर जीवा स्टाइलटा आम खेपा पड़ो जीवा बाटे देख चौरा पड़ी तो ये खेपा पड़ो सांग देखते तो खेपा पकाउता बेले स्कूल पिलांगर स्कूल जाऊँगी पाठ पढ़ाई जाऊँगी देखु तो सांग मैंने खेपा पड़ो मेघ पकड़ ठिया जगह मिलूनी पिला गहली शुआ तो कांजिया आई सांग मैंने देखु सांग देखु माछ कांजिया बढ़ी कांजिया प्रबल आई सुन गोटे बना छोटा गोड़े नईकी गोटे देखु पड़ नम ए सेपड़ को जाऊँ आम जावा बाटे छेली शोई तो सामने 11:20 है माछ नहीं गले माछ भजाटा हम माछ मैंने पड़ना मैंने बाजी किसी आसी ना माछ खाली गोटे चुंगुड़ी आई तीन टा आई चुंगुड़ी सरी सोनेर हस देखु जाल पकई जाल न पकईकि हसुँच छोटा आई से हसुँच
ସାଙ୍ଗମାନେ ଫାଇନାଲି ଆମେ ଏପଟକୁ ଆସିଛୁ ମାଛ ଧରିବା ପାଇଁ। ସେପଟେ କିଛି ମାଛ ପଡ଼ିନଥିବାରୁ 3ଟା ଚୁଙ୍ଗୁଡ଼ି ପଡ଼ିଥିଲେ। ହଁ ଜାଲ ଭଲ କି ପକେଇ ପାରୁନାହାନ୍ତି ଖେପା। ଆଉ ସେମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମ ଛୋଟା ଭାଇ କେମିତି ଯାଉଛନ୍ତି ଛୋଟି ଛୋଟି ତାଙ୍କ ପାଖକୁ। ତାଙ୍କ ଯେଉଁ ହସ ପୁରା ମଲ୍ଲି ଫୁଲ 3ଟା ବାସିବ। ସାଙ୍ଗମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମ ଛୋଟା ଭାଇ ଯାଇକି ପଡ଼ିଯାଇଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ହାତଟି ରଖିଦେଇଛି। ସାଙ୍ଗମାନେ ଏଠି ବର୍ଷା ପକେଇଲାଣି, ଆମେ ପକେଇକି ଯାଇଥିଲୁ ଖେପା, କିନ୍ତୁ ଆମ ଉପରେ ପଡ଼ିଲାଣି ଇନ୍ଦ୍ର ଦେବତାଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ। ତ ଆମେ ଏବେ ଛତା ଟାଣିଦେବା। ସେ 2 ଜଣ ଓଦା ହେଉଛନ୍ତି, ଓଦା ହୁଅନ୍ତୁ। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଜାଲ ଫୋପଡ଼ା ହବ। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏବେ କିଛି ଆଇଛନ୍ତି କି ନା ଆସିନାହାନ୍ତି। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଫାଇନାଲି ଏଠି କିଛି ଆସିନାହାନ୍ତି। ଆମେ ଏଥର ଫାଷ୍ଟ ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ପକାଉଥିଲେ ସେ ଜାଗାକୁ ଯିବା। ବର୍ଷା ବି ଝିପିଝିପି ପକେଇଲାଣି। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ଛୋଟ ପିଲାମାନେ ଏଠି ମାଛ ଦେଖିବାକୁ ରହିଛନ୍ତି। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏବେ ମତେ କାହିଁ ଲାଗୁନାହାନ୍ତି ଆସିଛନ୍ତି ବୋଲିଆ। ସାଙ୍ଗମାନେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ ଯଦି ନୂଆ ହେଇଥିବ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍, ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।